Hello friends ok teisa hai no hai lam so norok no tinin video katal norok nai tongo kok borok medical solutions YouTube channel hingke tini ang norok bai kaisa important topic discuss khainai hai no hai tini angani clinic theke no video shoot khai tongo so norok nai di tini ni topic of discussion khani norok bai basically je কোন borok jodi mone khai di ekbar কোলেস্ট্রল গোबां मानजाखा অথবা ফ্যাটি লিভার মানজাখা বিনি ফ্যাটি লিভার দङ তারপরে কোলেস্ট্রল গোबां मानजाखा লেটস সে গাঙ্কে বনা ডক্টর বিথরি রহকা ব বিথিসাখা এরপরে তাইছে এক মাস পরে চেক খালাই নাইখা বিনি কোলেস্ট্রল অথবা ফ্যাটি লিভার যে দংমানি রিচেক খাইমানি পরে মনে খাইদি নরমাল মানজাখা গাই কোশ্চেন খা যে একবার বিনি কোলেস্ট্রল বাঙৈ তারপরে ফ্যাটি লিভার ngৈ বিটিসাওই তারপরে ডক্টরনি অ্যাডভাইস ফলো খাই ডক্টর যেবন অ্যাডভাইস রমানি বিটিসা দেখেনি রেগুলার এক মাস তারপরে বিনি যে লাইফস্টাইল মডিফিকেশন খাই দেখেনি সাই রহমানি লাইফস্টাইল মডিফিকেশন বলতে বিনি ডায়েট বোঝে চাই দংমানি তারপরে বিনি রেগুলার ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ ডেলি হিমনানি ব্রিক্স ওয়াকিং খাইমানি 20 মিনিট তারপরে অ্যালকোহল নিয়ে দংনানি তারপরে ফাস্টফুড দংমা অ্যাভয়েড খাইনানি থগর কম জানানি আমার যতন মেনটেন খাই বিটিসা ওই বিনি মনে খাই দি 1-1.5 মাস পরে অথবা 2 মাস বিশিং বিনি ফ্যাটি লিভার এন্ড কোলেস্ট্রল নর্মাল ngै থাঙ্গা ngै পাইখ্যা ngै অরনা কি বিনি ট্রিটমেন্ট জার্নি পাইখ্যা দা ককে আমাসি দো তাবো জায়গা যে বতামো থিং খাইনাই যে আনি কোলেস্ট্রল গোबां দংমানি ফ্যাটি লিভার দংমানি হামই থাঙ্গা এরপরে কি বতাম খাইখ্যা তাইসা ব্যাক টু বিনি আগিনি লাইফও কিফিলি থাঙ্গা আগিনি লাইফও বলতে একদম আনহেলদি লাইফস্টাইল বলতে বতাইসা হাই নহাই হামানি পরে বতাইসা হাই নহাই বিনি ব্যাক টু নর্মাল আগিনি লাইফ বলতে ইরেগুলার একদম ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ খাইনানি কোনো ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি খাইয়া তারপরে হাইমিয়া লাইফস্টাইল দংনানি ফাতারনি ফাস্টফুড ন বেলেকে ন চামানি যেটা রেগুলার মানে বিনেङै दङ दा যেমন ফাতারনি ফাস্টফুড চপ ওংখা বিরিয়ানি ওংখা পুরি সবজি ওংখা রুটি তরকারি তারপরে হোয়াইট ব্রেড ও যে গফুর রুটি সিংড়া মিষ্টি তারপরে বাজারনি কোল্ড ড্রিঙ্কস রক গदै ফ্রুট জুস রক ঠান্ডাও খাইনা বাকি नोंमानि तुंफ्र তারপরে একদম চিনি চাই দংমানি মানে একদম আগলাই চাই दङ তাবুক তাইসা হাই নহাই ओंखाय जवाक बो नोङै दङ रेगुलार जेसेबां चौक इंग्लिश चौक बांला चौक देशी चौक नोङै दङ यांगो जें माने वाहान रक जाय दङ वाक बुहाम रक एकदम थग रक माने बाजा खाइजाक माने जाय दङ माने आनहेल्दी लाइफस्टाइल ताइसे बहाय नहाय शुरू खालाय रै रेखा ओंखाय बिनि तामों नरक ताम मानसुक बिनकि ताइसे कोलेस्ट्रल ताइ फैटी लिभारनि प्रब्लेम गलाक 100 बार नाय बिनि आगि जेफोरबो कोलेस्ट्रल बाय फैटी लिभारनि इशू तुबि हायक्या अबनि मेन रिजन बिनि लाइफस्टाइल आनहेल्दी दंमोन बागै जे माने चौक नोंमानि वाक बाहान चामानि तारपरे थक मुइ चामानि फातानि फास्टफुड चामान बाकिनो बिनि आगि फैटी लिभार बाय कोलेस्ट्रलनि प्रब्लेम ngै फाइमानि ओंखाय बिथि चामान परे बिथिबो तामो जत बरक बाक्सा रेगुलार 1 मास 1.5 मास कन्टिन्यू चाया बरक वानसो गाय डॉक्टर बिसि बिथि सिया मा चाइ लाभ करै मागना कोने वानसो गो बाक्सा बरक चाया सो बिनि जे एक्जिस्टिंग फैटी लिभार बाय कोलेस्ट्रल प्रब्लेम आमा तो हामसुइ थांया न अबन परे बताइसे जे लाइफस्टाइल शुरू खालाय रेखा एकदम बाजे लाइफस्टाइल माने फास्टफुड जानानि जवाक नोंनानि आनहाइजेनिक माने फातानि जानानि ओंखाय तो लाइफआव कोनो फिजिकल एक्टिविटी करिं माने सेले दं माने ताइसे हाय नहाय बिनि कोलेस्ट्रल तारपरे फैटी लिभारनि प्रब्लेम ओंनो फायनाय सो नों कोलेस्ट्रल एंड फैटी लिभारनि जे इशू माने फैटी लिभार के नरक साइमान बहु yok माने दं तके जाला परा फुली दं माने हाय एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट माइसाना मुचिं हाय अखुय हाय ओपन हाय दं तके हाय मनि नि दं नाय नों बिनि यारां तामबा बिनि यारां दसरो नों डॉक्टर फाइ बिरि जाय हामखा 1 मास एप्रतेसे बारि सावगाव माया दो निनि जे लाइफस्टाइल मनस नों थि खाने नांनाय नों यांगो जेक माने वाक बाहान चाइ दङ थक चाइ दङ रेड मीट चाइ दङ थक बाजा खाइजक माने चाइ दङ जवाक नोङै दङ बिहार नोङै दङ निनि पुरा हामनायबा सो नोङा मनो जदि पार्मानेंट सल्यूशन खाइना मोजों हंगांखाय नों ताइ लाइफ टाइम निनि कोलेस्ट्रल एंड फैटी लिभार हाय बेमार बाय नों करंना मोजों हंगांखाय निनि जे लाइफस्टाइल आमनोसे नों थिक खाने नांनाय बेलेखन इम्पोर्टेंट आबो